हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, हमर तो एबे मॉक टेस्ट चलीची। आज आमे ओडिया पेडागोजी रो मॉक टेस्ट करिबा। तो आपण माने जो माने आगुरु मोर क्लास करिसंती सेमानक पय एटा कंप्लीट मॉक टेस्ट। जो माने पूर्वरु क्लास करिसंती से माने मु कहिबा पूर्वरु आंसर निजे कहिबे एंड किए केते मार्क रखिले मते कमेंट करिबे। एंड जो माने आज चैनल रे नुआ अछंती सेमानक पय एमसीक्यू गुडी को फ्रेंड्स देखंतु आमे होची आज 70 अबव एमसीक्यू रो मॉक टेस्ट एठी आमे डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स आपण मानको कहि रखे जो माने सब प्लेलिस्ट पाइबा को चाहउचंती ऑल सब्जेक्ट रो हमरो पेडागोजी एंड जो कंटेंट गुडी कर थियरी एंड एमसीक्यू आमे कंप्लीट करि देछे। तो सबुरो प्लेलिस्ट मु आपण मानको पय बनेछि। जो मानकर जो सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट आवश्यक से माने सही सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट लेखि कमेंट करले मु से मानको प्लेलिस्ट दे देबी। एंड जो आउ जदी चाहउचंती आपण को पीडीएफ आवश्यक आपण थियरी रो तो आपण विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे। विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे आज मु 6 मिनिट रो गोटे वीडियो अपलोड करिछि जो थिरे आपण माने कंप्लीट हिस्ट्री रो जेति की मसिया एंड ता रिलेटेड सब युद्ध एंड घटना सब घटिछि तार गोटे वीडियो मु आज विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे अपलोड करिछि। तो फ्रेंड्स जो माने सोशल स्टडीज देबे जो माने हिस्ट्री पढुचंती मो पाखरे से माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रु आज जो मु अपलोड करिछि 6 मिनिट रो से वीडियो टिको निश्चय देखंतु एंड कंप्लीट मसिया एंड कंप्लीट युद्ध एंड सब घटना गुडी को विषय रे जानि जानतु से। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडी को भलो लागुथाय लाइक शेयर एंड कमेंट करबा को आद भी भूलिबे नै। चैनल रे नुआ थिले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि नेबे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। केउ क्रमान्वय भित्तिक पठन पद्धति शिशु मानक पई उपयुक्त। तो एई जो पठन पद्धति विषय रे आपनकर 2025 ओटीटी रे आसीथिला। एठी आपनकर 2015 ओटीटी रे मध्ये आसीथिला। पिला मानकु जो पठन आमे दो आपण प्रथमे को पठन दियंती तापरे को पठन दियंती तापरे को पठन दियंती। तो आपनकर एठी अछि अक्षर पठन, वाक्य पठन, छवि पठन, प्रसंग पठन, अनुच्छेद पठन, बही पठन। तो फ्रेंड्स पिलाटी को प्रथमे आपण अक्षर को जिबा पूर्वरु आपण कोन करंती छवि पठन करांती कि नाही। प्रथमे आपण छवि पठन करांती, सेकेंड रे आपण अक्षर पठन करांती एंड थर्ड रे आपण वाक्य पठन करांती। तापरे कोन करंती आपण फोर्थ रे आपण आपणकर फोर्थ रे कोन करंती आपण अनुच्छेद पठन करंती। तो फोर्थ रे आपण अनुच्छेद पठन करंती देन फिफ्थ रे आपण प्रसंग पठन करंती, सिक्स्थ रे बही पठन करंती। ताले हमर को ऑप्शन टी हबो प्रथमे छवि पठन देन आसीबो हमर अक्षर पठन, छवि, अक्षर, वाक्य, अनुच्छेद, प्रसंग देन आपणकर बही पठन। बुझी गले फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिबा। ग्राम रे एक नलकूप स्थापन निमंते बीडीओ को एक दरखास्त लेख। यह केउ प्रकार पत्रर अंतर्गत औपचारिक, अनौपचारिक, निमंत्रण, वाणिज्यिक। तो फ्रेंड्स आपण जेते बेले दरखास्त लेखुचंती पत्र साधारणतः मो थियरी क्लास रे कहिथिली दुई प्रकारर औपचारिक एंड अनौपचारिक। ऑफिशियली लेटर गुडी को औपचारिक एंड घरोई पत्र आपण बापा माँ भाई भौणी सांग साथी को जो दियंती ता हेउची अनौपचारिक। तो फ्रेंड्स आपण वीडियो को एठी दरखास्त लेखुचंती माने आपणकर हबो औपचारिक। केउटी व्यावहारिक व्याकरणर लक्षण प्रयोगात्मक, आनंददायक, विश्लेषणात्मक, गुणात्मक। तो फ्रेंड्स व्याकरण दुई प्रकार तात्विक व्याकरण एंड व्यावहारिक व्याकरण। तात्विक व्याकरण उच्च श्रेणीर पिला मानक पई एंड व्यावहारिक व्याकरण निम्न श्रेणीर पिला मानक पई। तात्विक व्याकरण रे पिलांक पई सेपरेट व्याकरण बुक थाए
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝାଯାଏ। ସୂତ୍ର ସେମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ପଢନ୍ତି। ବଟ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ନଥାଏ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ପଠନ ପୁସ୍ତିକାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ପଢା ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କର, ବାବୁରେ ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କର, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉନି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ରକତ ସମାନ ରକ୍ତ, ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମଟା କଣ ହବ ଲେଖିଲୁ। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଥା କୁହା ନ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଠାଯୁକ୍ତ ଆଗାର, ପାଠଯୁକ୍ତ ଆଗାର ପାଠାଗାର, ଜଗଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରି 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 ସନ୍ଧି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ନା କି ତାଙ୍କୁ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଅଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଆ, ଅଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଆ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିଲା ଶିଖେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ, ଗୋଟିଏ ପାଠ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରବ ପଠନ, ନୀରବ ପଠନ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ସାମୂହିକ ପଠନ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବେ, ପିଲା ବୁଝିବେ, ତ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ନୀରବ ପଠନ। ବିଷୟର ଭାବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୀରବ ପଠନ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସରବ ପଠନ, ଦେନ୍ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ତାପରେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଓ ନୀରବ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ ହୁଏ। ଆପଣ ଆଦୌ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇ ନୀରବ ପଠନ ହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଯୋଉଟା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ରୁଚିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି। ତ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବା, ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇବେ, ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ, ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରର ଉପନୀତ ହେବେ, ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର
पुस्तक दिया जाइथिबा सूत्र गुडी को शिक्षक बुझेइबे प्रथमे एटा सर्वोत्तम नुहे। सूत्र गुडी को मुखस्थ करिबा पई कहिबे एहा मध्य सर्वोत्तम नुहे। उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा एहा हेउची सर्वोत्तम पद्धति। केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण पई उपयोगी नुहे। वर्णाशुद्धि निराकरण अभिधान व्यवहार दृष्ट लिखन नीरव पठन बनान खेल। तो कोउटा फ्रेंड्स आपणकर वर्णाशुद्धि निराकरण पई अभिधानर व्यवहार चाहि चाहि लेखिबा बनान खेल करिबा एगुड़िक द्वारा बनान शुद्धि हेइथाय बट नीरव पठन बनान शुद्धि पई उपयोगी नुहे। पाठ चक्र काहाकू कहा जाए? पाठ चक्र श्रेणी गृह रे जणे शिक्षक अनिर्दिष्ट विषय रे व्यक्ति केन्द्रिक शिक्षादान निमंते नेउथिबा पदक्षेप जणे विशेषज्ञ को साक्षात करी जणे पिला केते गुड़िए प्रश्नर उत्तर आदाय करिबा एक निर्दिष्ट विषयक पत्रिका प्रकाश करी शिक्षार्थी मानक मध्यरे बांटी देबा जणे किंबा एकाधिक विशेषज्ञ एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को एक निर्दिष्ट विषय रे दलगत आलोचना और शिक्षार्थी मानकर प्रश्नर स्पष्टीकरण दबा जणे विशेषज्ञ हेइथांतु कि एकाधिक विशेषज्ञ हेइथांतु एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को धरी गोटे आलोचना करिबा एंड सेमानक प्रश्नर स्पष्टीकरण दबा एटा होची पाठ चक्र। मौखिक धारा रे केउटी शिक्षार्थीर सहायक हुए नाही। मौखिक धाराटी शिक्षार्थीर केउटी सहायक हुए नाही। भाव विनिमयर दक्षता तांकर विकास हेइथाय। मौखिक धारा रे साक्षात्कार जनित भय दूर हेइथाय। भाव प्रकाशर दक्षतार अभिवृद्धि मध्य हेइथाय जेहेतु से मौखिक रे कहूची तो लिखन दक्षतार अभिवृद्धि मौखिक धारा रे हुए नाही। अष्टम श्रेणीर जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणी गृह रे पढ़ाई सारी जल संसार रे किपरि पूरी रहिछि सुना हीरा प्रभृति केउठी जात होइचंती आदि प्रश्न पचारिले एई प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पारिला। एहा शिक्षादानर केउ लक्ष्य ज्ञानात्मक बोधात्मक प्रयोगात्मक साहित्यिक मनोवृत्ति। तो आपनको मु सब बेले कहिछि किपरि काहीकि कारण दर्शाओ पार्थक्य दर्शाओ व्याख्या कर एगुड़िक सब थिबो माने पिला एई प्रश्नर उत्तर बुझिकी देई थाए ता बोध ज्ञान रु देई थाए तो सेथि पई एई प्रश्न गुड़िक सब बोधात्मक। प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा लिखन दक्षता विकास पई केउ क्रमटी उपयुक्त? प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा लिखन दक्षता को क्रमान्वय रे जाउची देखिबा। दृष्ट लिखन प्रथमे देखिकी लेखिबो दृष्ट लिखन देन श्रुत लिखन शुणिकी लेखिबो देन ताको आपण सूचना देबे सब सूचना को टच करी लेखिबो जेमिति आपण विद्यालय विषय रे आपण पिला को देबे विद्यालय पाठागार ऑफिस रूम श्रेणी प्रकोष्ठ बगीचा एमिति सूचना देबे एटा सूचनात्मक लिखन। मुक्त लिखन ता परे हबो विद्यालय विषय रे जहा जानो लेख एटा मुक्त लिखन एंड सृजनात्मक लिखन पिला ता निज चिंतन रु निजे गुटे नुआ करी लेखिबो नुआ सृष्टि करिबो नुआ सर्जना करिबो एटा होची सृजनात्मक लिखन। तो एई क्रमान्वयटी आपणकर ठीक अछि। केउ पठन द्वारा प्रसंग निहित भाव धारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ हुअंती। तो देखिबा द्रुत पठन नीरव पठन उच्च पठन दलगत पठन। तो केउ पठन द्वारा प्रसंग निहित भाव धारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ हुअंती। नीरव पठन द्वारा लिखन विकास रे केउटी सहायक हुए नाही। चित्र आंकिबा
ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ଗପଟିଏ ଲେଖିବା ସବୁ ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ। ବଟ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା ଏହା ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷାର 9ଟି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ପିଲାର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ପିଲା ବୁଝିବ କେତେବେଳେ? କଥନ, ଲିଖନ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ, ପଠନ। ପିଲା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢିବ ସେତେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବ। ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇବା ପାଇଁ ବହି ଧରି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବୁଝାଇବା, ପିଲାଏ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର କହିବେ ଓ ପରେ ବିବିଧ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବେ। ତ କୋଉଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ? ତ ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇବାର ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବହି ଧରି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବୁଝାଇବା ଏଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କହିବା, ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ, କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପଢି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ଏକ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖିବା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହେବ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ? ଭିନ୍ନ କହିଛି ଏଠି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ରେ ଯାଉଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ହବ। କାହିଁକିନା କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, କୌଣସି ନାମକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖିବା, A, C, D ପାଖାପାଖି ଅଛି ସୃଜନାତ୍ମକ, ବଟ୍ ବିଟି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ क्वेश्चन टी को लास्ट पर्यंत पढ़िबे, कारण नुहे टाइप रो क्वेश्चन देकी आपनको कंफ्यूज करे। प्रतिकूल विषय वस्तु चयन एटा आपणकर आदु भी नुह, एटा आपणकर प्राधान्य देबा या प्रति उचित नुहे। पाठ योजनार मुख्य लक्ष्यटी कौन? लेसन प्लान केवल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिचालना करिबा, श्रेणी गृह रे श्रृंखला रक्षा करिबा, प्रसंग उपस्थापन गठनात्मक मूल्यांकन और लब्ध ज्ञान परीक्षा करिबा, पाठ्य विषय वस्तु कलापटारे लेखिबा। तो पाठ योजनार मुख्य लक्ष्यटी कौन? मुख्य लक्ष्य प्रसंग उपस्थापन करिबे, गठनात्मक मूल्यांकन करिबे एंड पिलांकर उपलब्धिर स्तर जानिबा पई लब्ध ज्ञान परीक्षा करिबे। केउटी शिक्षा दान शिक्षण प्रक्रियार केंद्र बिंदु? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स, शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया होउची कहा पाई?
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି କାହା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କାହା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ଶିଶୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। 9ଟି ଦକ୍ଷତା, 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି? 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି 4ଟି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକତା କୋଉଟା? କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଇଂଲିଶ ହଉ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା। କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦୁଇଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟ 5ଟି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିହୁଏ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, କଥନ, ପଠନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ପଠନ, ଶ୍ରବଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ 5ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଲା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ, କଥନ ଦ୍ୱାରା ପଠନ ଲିଖନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ପଠନ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 5ଟି ଦକ୍ଷତା ଆମର ରହିଲା, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ବ୍ୟାକରଣ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ଆପଣ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ସରବ ପଠନ। ତ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହବ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଠନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ। ଯୋଉ ପଠନ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଠନ ପିଲାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାର ଆନନ୍ଦ ତାର ରୁଚି ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଓ ରୁଚି କଥା ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଲେଖିବେ ଠିକ ହବ। ବଟ୍ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ହେଇଥାଏ। ତ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଶିଶୁ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ ରୁଚି କଥା ଆସିବ ମାନେ କଣ ହବ କହିଲି? ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠନ କେଉଁ ପଠନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଉଛି ପିଲା ସେଥିରେ ବୋଧଶକ୍ତି ହାସଲ କରୁଛି, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠନଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଅବସରର ସୁବ୍ୟବହାର, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠାଗାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଅବସରର ସୁବ୍ୟବହାର ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଦରକାର। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା। ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କଥା ଯୋଉ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଓ ବ୍ୟବହାର, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ରୁହେ। ରସ ଉପଲବ୍ଧି ଏଟା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନୁହଁ,
रस उपलब्धि पद्य शिक्षारे रुहे। शिक्षक आदर्श पठन शिक्षार्थी मानकर कि उपकार करे? शिक्षक जो आदर्श पठनटी शिक्षक आदर्श पठन को शिक्षार्थी अनुकरण करती। शिक्षक व्यक्तित्व शिक्षार्थी ग्रहण करती। शिक्षार्थी माने प्रसंगटी को बुझी पारती। भाषा नुआ शब्द व्यवहार शिक्षार्थी माने दियंती। तो शिक्षक जो आदर्श पठन शिक्षक आदर्श पठन को शिक्षार्थी अनुकरण करती। देन से माने सरब पठन करती। शिक्षार्थी गोटे कविता मनरु लेखिबा यह कि प्रकार लिखन? श्रुत लिखन, पृष्ठ लिखन, दृष्ट लिखन, सृजनात्मक लिखन। तो शिक्षार्थी गोटे कविता मनरु लेखुची। तो मनरु लेखुची माने एटा आपणकर कोन हे जिवो? सृजनात्मक लिखन। केउटी वर्ण शुद्धिर कारण नुहे? शिक्षकंकर त्रुटिपूर्ण उच्चारण, पारिपार्श्विक प्रभाव, संशोधनर अभाव, सुंदर अक्षर लेखिबा वर्ण शुद्धिर कारण नुहे। शिक्षकंकर त्रुटिपूर्ण उच्चारण हेले पिलांकर वर्ण शुद्धि हुए। पारिपार्श्विक प्रभावरु मध्य जदि समाने त्रुटि किछि देखंती ताहा मध्य तांको वर्ण शुद्धिरे त्रुटि आसे। संशोधनर अभाव रहिले मध्य वर्ण शुद्धि हुए। बट सुंदर अक्षर रे लेखिबा वर्ण शुद्धिर कारण नुहे। सूत्ररु उदाहरण को आसीबा व्याकरण शिक्षादानर क्री प्रणाली आरोह अवरोह पाठ्यपुस्तक प्रणाली। सूत्ररु उदाहरण को आसीबा आपणकर कोन? सूत्ररु उदाहरण को आसुची अवरोह। बट उदाहरण देई देई गोटे निर्दिष्ट सत्य बा सूत्र रे पहुंचीबा ताहा हेउची आरोह। तो सूत्ररु उदाहरण को आसुची माने अवरोह प्रणाली। सम्मानित पाठ्यपुस्तक कोन? प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे गोटे बही रे विभिन्न विषय जो सम्मानित हो रही। जेमिति प्रथम श्रेणी रे भाषा गणित और परिवेश सम्मानित है कि हस खेल एंड द्वितीय श्रेणी रे भाषा परिवेश मिसी हस खुशी। तो ताहा हेउची सम्मानित पाठ्यपुस्तक। एकाधिक विषय सुसज्जित करी मन छुआ ढंगरे गोटे पुस्तक रे सन्निवेशित करिबा हेउची सम्मानित पाठ्यपुस्तक। आम ओडिशा रे केउ श्रेणीर पुस्तक सम्मानित पाठ्यपुस्तक? आम ओडिशा रे प्रथम और द्वितीय उभय श्रेणीर पुस्तक सम्मानित। सम्मानित पाठ्यपुस्तक को नुआ करी पाठ आरंभ करुथिबा पिला माने पसंद करंती काहींकी? ए जो सम्मानित पाठ्यपुस्तक को एहा गोटे बही बोली ना घरे पढ़ुथिबा परिस्थिति और विद्यालयर शिक्षण परिस्थिति समान रहे, एहा मागणारे मिले, एहा जोगु काम कमी जाए, एगुड़िक तो आदौ भी नुहे। एहा गोटे बही एटा भी नुहे। घरे पढ़ुथिबा परिस्थिति और विद्यालयर शिक्षण परिस्थिति सह सम्मानित है से पाठ्यपुस्तकटी थाए, सेथिपाई पिलांको भल लागे। सम्मानित पाठ्यपुस्तक रे केउ कार्यटी न थाए थियोरी क्लास रे भल भाबे बुझेइथिले। प्रारंभिक कार्यावली थाए, अभ्यास कार्य थाए, मूल्यांकन कार्य थाए, मुखस्थीकरण कार्यक्रम न थाए। गद्य रे नीरव पठनटी काहींकी दरकार हुए? नीरव पठन समय रे शिक्षार्थी माने विश्राम पाती। नीरव पठन जोगु अल्प समय रे पिला माने विषय वस्तु को बुझंती, पद ज्ञान हुए। मूल्यांकन सोपान रे कौन मूल्यांकन करा जाए? शिक्षार्थीर ज्ञान, शिक्षकंक शिक्षादानर सफलता, शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि, पिलार उत्तर देवार शक्ति। मूल्यांकन सोपान रे पिलार शिक्षण उपलब्धि, से केते शिक्षण उपलब्धि करिछि। पद्य शिक्षादान गद्य शिक्षादान ठारू किपरि भिन्न? पद्य शिक्षादान और गद्य शिक्षादान एथिरे पद्य शिक्षादानटी किपरि भिन्न? आपणकर देखंतु गद्य शिक्षादान रे शब्द काठिन्य दूरीकरण उपस्थापन मूल्यांकन रहुची। बट पद्य शिक्षादान रे जो भाव उन्मोचनटी रहुची सेटा गद्य शिक्षादान रे रहु नाही। तेणु पद्य शिक्षादानटी गद्य शिक्षादान ठारू भाव उन्मोचन रे भिन्न। पद्य शिक्षादानटी
ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନରେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ନଥାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ, ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ନନ୍ ଡିଟେଲ ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏଠି ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରୈଖିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଗୋଲକ ଚିତ୍ର କରିବା, ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବା, ବଟ୍ ଅକ୍ଷର ଓ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ଏହା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନରେ ଯାଏନି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଘର ଭାଷାରେ ପଢିବେ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଚାପ କମିବ, ନିଜ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ନିଜ ଘର ଭାଷାରେ ପଢିବେ। ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଘର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? କେଉଁ ଧାରା? 350, 350A, 21A। କୋଉ ଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ? 350A। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରୁ ହେଇଛି? 1947, 1950, 1977, 2009। ତ ଆମର 1977।